Alright, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into topic 9, our last topic for this semester, which is reaction kinetics. So for this topic, we only learn two subtopics for this one. The first one is rate of reaction, and the second one you'll be learning on the factors that affect the reaction rate. Okay, so for 9.1 akan dibahagi kepada dua bahagian lah untuk video. Okay, so for today we are going into the part 1 first. So let's have a look what we will be learning in this particular subtopic. So the first one is to define reaction rate, and then to determine the reaction rate based on two things, which is the first one is the experimental data given to you, and the second one is the graph of concentration against time. Okay, and then C, we are going to write the rate expression in the form of, so ada dua benda, in the form of differential rate equation, and satu lagi adalah rate law. Okay, and then D adalah to define order of reaction. E is to determine the reaction rate based on the differential rate equation and also the rate law. And then F, kita akan masuk kepada how to determine the order of reaction by initial rate method. Okay, so untuk hari ni kita tak cover semua. Okay, it's going to cover A, B, and then kita akan belajar how to write the rate expression in the form of differential rate equation sahaja. Okay, so untuk hari ni kita akan belajar this part only. And then D kita tak belajar. Lepas tu determine the reaction rate pun kita akan belajar based on the differential rate equation sahaja. Okay, tapi F ni memang tak lagi. So basically yang benda yang berkaitan dengan rate law, and then yang last kali tu kita tak belajar. Tapi benda yang berkaitan dengan differential rate equation kita akan tengok lah. But first, before kita pergi kepada what is differential rate equation, let's have a look first what is reaction rate. Okay, so chemical kinetics ataupun reaction kinetics is the study of rates of chemical reactions, the factors that affect these rates, and the reaction mechanism by which reactions occurs. So kenapa pula kita nak kena belajar sebenarnya pasal reaction kinetics ni? So what is the importance of it? Okay, so basically benda ni penting kalau untuk industrial process, or maybe sebenarnya kalau nak buat eksperimen pun benda ni adalah sangat penting lah sebenarnya. Kenapa dia penting untuk industrial process ni? Because dia ada kaitan dengan time. Because of course kalau dalam industri, industrial process, mesti dia nak hasilkan produk dengan cepat, kan? Okay, tapi in order untuk dia hasilkan produk dengan cepat, dia ada banyak condition yang dia kena fikirkan. Okay, so selain daripada masa, dia juga nak produk yang terhasil tu mesti banyak, optimum yield. Okay, produk yang dihasilkan optimum, and then condition dia pun has to be optimum juga. So condition ni ada banyak benda lah nak kena fikir pasal suhu, nak kena fikir pasal pressure. Okay, so sebab semua benda tu nanti dia akan affect the rate of reaction ni nanti. Okay, so dia akan take over the control over the reaction, and then obtain, kita juga nak kalau boleh produk yang kita nak dapat tu, it has to be obtained economically. Okay, by using the optimum condition. So ada banyak benda nak kena tengok. So that is why reaction kinetics ni adalah sangat penting, especially dalam industrial process, because kita nak produce something. Okay, so banyak benda yang nak kena tengok lah. But now let's have a look at reaction rate. So reaction rate is the change in the concentration of a reactant or product over time. Ingat tak misalnya kamu yang formula tu kan? Formula rate tu adalah rate equals to concentration over time. Okay, so for example, if we have a reaction here, A producing B, okay, where A is the reactant, B is the product. So rate untuk A, kita akan tulis adalah D concentration A over dt, where T dekat situ adalah time, and then square bracket A bermaksud concentration of A, D tu pula adalah difference. Okay, and then ada negative sign kan kat situ, nanti kita tengok apa benda tu. So basically D concentration A is change in concentration of A, meanwhile DT pula adalah change in time. Okay, period of time. Okay, meanwhile kalau untuk B pula, kita akan letak positif D concentration B over dt,
whereby the D concentration B is equals to the change in concentration of B. Meanwhile, kalau dt pula adalah period of time jugalah. Okay, so kenapa negative sign dekat situ? Because the concentration of A decreases with time. So that is why kita kena letak negative sign dekat situ untuk menunjukkan dia semakin berkurang. Okay, rate dekat situ adalah untuk menunjukkan something yang berkurang, semakin hilang concentration tu. So that is why kita kena letak negative sign. Meanwhile, the positive sign pula indicates that the concentration of B increases with time. Therefore, kita kena letak positive sign dekat situ. Because remember how we used to study in previous topic where over the time bila A menghasilkan B tu, concentration of A sendiri semakin berkurang, tapi B pula daripada mungkin kosong, okay, starting point kamu adalah kosong. So since A berkurang menghasilkan B, bermaksud B sendiri pula semakin banyak. So that is why kena letak sign ni. Okay, the sign here is very important. Kena letak negatif tu ataupun positif, because bila ada sign tu orang boleh tahu dah, oh okay, ini produk, ini reactant. So kalau negatif tu bermaksud dia semakin berkurang, reactant. Tapi kalau positif tu semakin banyak, bermaksud itu adalah produk. Okay, so unit pula, since the concentration over time, so dia adalah mole per liter per second ataupun molar per second. Tapi sebenarnya lebih kepada unit rate ni adalah mole per liter over time lah. Okay, over time, ataupun kalau guna M besar kan, molarity over time. Sebab time dia sebenarnya it can be in second, it can be in minute, it can be in hour. Okay, so ada 3 jenis time. It depends dengan soalan. Tapi most probably kamu akan jumpa banyak dalam second. Sebab tu kamu akan banyak jumpa molar per second. Tapi ada possibility untuk dia guna minute ataupun hour. Okay. Alright, so one thing you should know about reaction rate is it is inversely proportional to time. Okay, because as you can see tadi, concentration over time kan, dengan concentration dia directly proportional, tapi dengan time it is inversely proportional. So basically, okay, so bermaksud dekat sini, since they're inversely proportional, therefore the shorter the time taken for the reaction to progress, meaning the higher the rate of reaction. Or vice versa lah, the longer the time taken for the reaction to progress, meaning the slower the rate of reaction. So higher sini bermaksud boleh jadi faster pun boleh juga. The faster the rate of reaction, sebab dia pasal rate kan, pasal kelajuan, therefore kamu boleh guna faster ataupun slower dekat situ. Okay, time pula kita guna shorter ataupun longer. So dia inversely proportional. Okay, so in this case kita just tengok kat sini sekejap. So kalau kamu tengok, ini adalah starting point yang paling kiri ni. Okay, ini adalah T0. Okay, so permulaan initial kita. So as you can see, dalam kotak tu, dalam box tu, it is a closed system sebenarnya. So as you can see, yang ada dalam ni is only particle yang warna hitam kan. So the black particle indicates A. Okay, but then kalau kamu tengok over the time, what happen is kamu ada nampak the particle yang warna merah kan, the red particles. So the red particles showing B lah. Sebab tu kat sini dia guna B warna merah, A warna hitam. Okay, so permulaan dekat sini adalah kita cuma ada A sahaja dahulu. But as the reaction starts, as the reaction proceeds, what happen is A akan start producing B. So that is why you can see red particles dah start terhasil dekat sini. And as the time proceeds, what happen is B akan semakin banyak. Okay, sampailah nanti dia akan stop lah at some point. So in this case, kita boleh nampak lah how rate tu kita katakan concentration of A ni semakin berkurang. That's why ada negative sign kat sini. So kalau kita tengok dia punya graph kat sini pun, concentration over time ni, yang graph yang semakin menurun ni menunjuk kepada kita punya reactant A. Okay, meanwhile graph yang line dia semakin meningkat ni, itu merujuk kepada kita punya produk B. Okay, so concentration B increase, concentration A pula semakin berkurang. Sampailah A habis, B akan fully terhasil lah.
Okay, so now daripada graph pula. Daripada graph ada beberapa rate yang kita boleh jumpa. Okay, the first one adalah average rate dekat sini. So average rate bermaksud the rate over a period of time. Nanti kita akan tengok graph. Okay, meanwhile ada satu lagi yang dipanggil sebagai instantaneous rate. Okay, so the first one tadi kita tengok average rate. Second one kita tengok sebagai instantaneous rate. So apa instantaneous rate ni? So instantaneous rate is the rate of reaction at a given time. So let's say reaction tersebut mengambil masa 400 saat. Tapi specifically soalan minta apa dia punya rate dekat 300 second. So at that particular time there, that particular rate is what we call as the instantaneous rate. So depends on soalan lah. Okay, time yang dia bagi tu maybe berbeza lah. Okay, depends on soalan. Tapi instantaneous rate yang dia minta dekat 0 second bermaksud dekat permulaan. So that is what we call as the initial rate pula. Okay, so the instantaneous rate at the beginning of reaction, that is what we call as the initial rate. Yang paling awal kat situ. Okay, so instantaneous rate is determined from a graph of concentration versus time by drawing a line tangent to the curve at that particular time. Right, so maksud dekat sini adalah, kalau kita tengok dulu graph ni, okay, sebenarnya mungkin tak clear sangat. Sebenarnya the dash line is actually warna purple sebenarnya. Okay, and then you also have the blue line, and then you also have the red line dekat sini. Okay, and the black line dekat sini yang curve tu, itu adalah graph sebenar based on data yang kamu dapat. Okay, so for example, reaction dekat sini kita ada H2O2 menghasilkan water and also oxygen gas. Okay, tapi kita punya graph ni, as you can see, dia menurunkan. So sebenarnya dia fokus on the reactant saja, H2O2. Sebab tu kamu tengok dekat sebelah kiri graph ni, dekat dia punya y-axis dia merujuk kepada concentration of H2O2 specifically. So only H2O2 punya concentration yang ditunjuk kat sini. And then bawah ni time lah. Okay, bawah ni time. So Miss rasa Miss tak perlu ke ajar kamu guna buat graph macam mana kan. Okay, just make sure that kamu buat, kalau kamu diminta untuk buat graph, make sure kamu sesuaikanlah graph tu. Pandai-pandailah kamu budget macam mana nak buat. Okay, macam ini 60, the next one 120, maksud the next one is 180. Jangan tiba-tiba sini 0, 60, lepas tu sini 80, 100, 120. Be careful. Okay, make sure kamu pandai-pandai. Miss tak tahu apa term dia. Tapi pandai-pandai kamu budgetkan berapa jarak-jarak tu semua. Okay, and berapa sepatutnya. Miss tak ingat apa term. Pandai-pandailah kamu buat graph ni. Okay, so apa kita nak tengok tadi? Alright, graph ni. So the reaction rates are obtained from the slopes of the straight lines. Okay, so sebab graph ni curve, so maksud in order untuk kita dapatkan rate dekat daripada graph ni, kita akan buat satu straight line kan? Okay, daripada slope dia. So basically average rate adalah the purple line, yang dash line dekat sini. Okay, so average rate ni kita memang ambil daripada awal yang initial punya value, kita pergi kepada the final one. Okay, so itu adalah average rate. Kita terus ambil, buat satu line lurus daripada initial pergi kepada final terus. Itu average rate. And then meanwhile, kalau instantaneous rate pula yang berada dekat time 300 second, line yang kita boleh hasilkan is the red line. Tapi sebenarnya tak adalah over panjang macam tu sangat. Okay, tak adalah daripada sini sampai ke sini. Sebenarnya red line yang Miss ambil ni, most probably Miss akan buat straight line daripada this point sampai point yang ni je. And then Miss akan buat line kat sini. Lepas tu basically kita akan kira lah kan slope ni berapa, dia punya tangent berapa. Okay, so kita akan tengok ni nanti. Sekejap. Benda ni lah. Okay, kamu akan tengok point kat situ. So that particular yang Miss baru lukis ni tadi, so itu ada instantaneous rate. Okay, instantaneous rate at time 300 second. Okay, meanwhile, kalau kamu nak kena kira pula untuk initial rate, so initial rate is basically the blue line here, tapi tak adalah panjang macam ni. Sebenarnya cukup untuk kamu buat dekat daripada sini je. Okay, so at this point here, kamu kira slope yang dekat sini je pun dah cukup dah untuk dapatkan sebagai initial rate. Okay, ini initial rate.
Yang ni pula adalah apa kita panggil tadi? Instantaneous rate. Instantaneous rate. And then average pula is yang purple ni lah. Ini adalah average rate. Okay, jadi let's have a look at, for example, A menghasilkan B kat sini. So based from the data given to you, so you can plot a graph. So the graph would look something macam ni. So kita plot graph untuk A sahajalah, sebab yang diberi kepada kamu adalah concentration untuk A sahaja. So dekat sini kita boleh nampak beberapa benda yang dah ada dekat graph tu. Okay, so the one yang kamu tengok triangle kat sini, okay, so itu sebenarnya adalah instantaneous rate. Okay, so rate at a specific time. For example, the first one dekat sini yang kamu nampak itu adalah rate untuk 100 second. Okay, and then yang kat second ni pula adalah rate untuk 200 second. Rate yang ketiga ni pula adalah untuk 300 second. So as you can see, dia tak adalah buat line straight memanjang daripada sini sampai sini untuk dapatkan the instantaneous rate. No. Okay, cukup kamu ambil, buat satu line tangent kat situ, and then kamu boleh calculate lah nanti berapa kat sini. So sepatutnya kamu ambil this point, so you will get that the rate is equal to 2.96 exponent negative 5. Okay, and as what we have learned from previous topic, we know that the rate of the reactant sebenarnya semakin slow. Okay, rate of reaction dia akan semakin slow. So as you can see sebenarnya bila makin lama ni nanti kamu tengok dia punya rate pun semakin menurun. 2.96 exponent negative 5. Dekat 200 second dah jadi 2.09. Dekat 300 second dia punya ni dah jadi 1.48. Okay, so it doesn't make sense kalau kamu diminta untuk kira rate dekat 100 second dengan dikira rate dekat 300 second, tapi 300 second ni lagi tinggi rate dia daripada yang 100 second. It doesn't make sense. Okay, because after all the concentration of A semakin berkurang, supposedly the rate pun semakin rendah juga. Okay, meanwhile kalau diminta untuk cari average rate pula, so average rate very simple lah. You just stack the initial point dekat atas kali ni, and then kamu terus ambil yang the final point dekat sini. Okay, so itu adalah kita punya average rate. So initial maksud ini adalah data initial, ini adalah final punya data. Okay, tapi kelas bear in mind this is about A reactant. Okay, dia punya concentration semakin berkurang. Cara kita nak tulis dia punya rate dia mesti ada involve the negative sign. Okay, make sure ada negative sign dekat sini. So bila kita nak kira average rate ni nanti, so negative sign ni masih ada, and then cara kita nak kira the slope, it is always the final minus initial kan. So final minus initial, therefore let's say kat sini final kita adalah 0.00296 minus 0.0120, and then time final pula adalah 400, and then initial pula adalah 0. Okay, so later on kamu akan dapat a positive value lah dekat sini. It has to be positive. Kita punya rate sentiasa positif punya value. Rate pula sentiasa positif. Cuma the way kamu nak kira ni mula-mula ni, nanti dia ada negative sign because concentration semakin berkurang. Sebab tu kena negative sign kat sini. Okay, so nanti kamu dapat lah kat sini. So in this case, kalau unit dia akan jadi molar per second lah, because concentration kat atas ni adalah M. Okay, and then kita punya, oh my god, ini M. Okay, meanwhile kita punya time pula adalah S second. Okay, therefore dia punya concentration adalah molar per second. Okay, so itu adalah average rate. Tapi kalau diminta untuk cari initial rate, bermaksud kamu kena buat slope kat atas ni. Okay, so buat slope dekat atas ni. Okay, and then kamu kira lah berapa tangent dia dekat situ. Okay, so that is how you calculate ataupun you determine the rate of reaction based from a graph. Okay, based from concentration over time punya graph. So ada 3 jenis rate. Kalau kamu diminta kira dekat graph ni ada 3 jenis rate. So kena make sure kamu tahu yang mana satu. First one adalah average rate, and then second one adalah instantaneous rate. Instantaneous rate bermaksud dia minta at a specific time. Okay, and then yang ketiga adalah initial rate. Initial rate adalah kamu ambil slope yang paling atas sekali tu dekat permulaan. Okay, so
Now, kita nak belajar how to express a differential rate equation. Okay, so apa benda sebenarnya differential rate equation? Ada perkataan differential ni kan? Okay. Differential rate equation ni nanti kita akan boleh tahu apa dia relationship between the rate of disappearance of reactant. Okay, so specifically kat sini dia kata rate of disappearance sebab reactant kita semakin berkurang kan, so that's why dia guna disappearance kat sini, and the rate of appearance ataupun formation of product. Okay, kita boleh tengok apa relationship tu nanti, and semua ni akan ada kaitan dengan equation. Okay, so consider this reaction here. Kita ada A plus B menghasilkan C and D. Okay, therefore macam Miss tulis lah supaya kamu tahu. Okay, so benda first yang perlu ada dalam differential rate equation adalah perkataan rate ni sendiri. Okay, perkataan rate ni sendiri kena ada. Okay, so perkataan rate ni kena ada, jangan hilang. So kena ada, tulis dulu rate equals to. Okay, lepas tu kita ada A kan, so kena ada negative sign. So kita nak buat untuk A dahulu, kena ada negative sign. Lepas tu it has to be 1 over A. Okay, so 1 over A tu adalah datang daripada kita punya coefficient ni. Okay, and then baru kita tulis yang change in concentration of A over dt. Okay, equals to, so change in concentration of A ni adalah equals to negative untuk 1 over B pula concentration of kita punya B over time. And then equals to, so since kita masuk kepada C now, okay, so C masuk 1 over C guna positive sign, and then change in concentration of C over time, and equals to positive sign 1 over D, change in concentration of D over time. Macam ni lah rupa dia. Okay, sorry lah saya ingat sikit. So Miss cantikkanlah sikit. Okay, so ini cantik sikit lah. So where A, B, C and D are the stoichiometric coefficient. Okay, so inilah relationship antara kita punya rate of disappearance untuk A kepada rate of disappearance untuk B kepada rate of appearance of C and also kepada rate of appearance of D. Okay, so kena ada equal sign in between ya. Equal sign ni kena make sure ada equal sign in between setiap satu species yang kita tulis dia punya rate of reaction dia. Lepas tu make sure ada the negative and positive sign, whereby the negative, positive tu untuk menunjukkan sama ada dia product ataupun reactant lah. Okay, so remember always write down the symbol negative for reactants and positive for products. Okay. Okay, so now kita tengok example. So macam mana pula kita nak determine the rate based from data yang diberikan pada kamu. So yang ni okay, daripada sini the formation of ammonia ni. So kita ada nitrogen gas kepada hydrogen gas. So basically the differential rate equation untuk yang ni adalah rate equals to, so since kita punya nitrogen gas, dia punya stoichiometry adalah 1 kan, so 1 over 1 adalah 1, so sebab tu tak nampak, tapi jangan lupa dia ada negative sign sebab dia adalah product. Okay, and then kita punya hydrogen pula adalah 3 dia punya coefficient. That is why kita kena letak 1 over 3. Okay, so this one is equals to negative sign juga 1 over 3 of the change in concentration of hydrogen over time. Okay, and then ammonia pula, since dia punya coefficient adalah 2, that's why kat sini kamu nampak ada 1 over 2. Okay, tapi since ni adalah product, maksud kena ada positive sign, and jangan lupa the equal sign kat situ. So apa yang kita boleh katakan kepada relationship antara semua ni? So basically rate untuk the whole reaction tu sendiri, it is equals to the rate of disappearance of nitrogen. Okay,
So the equation, the differential rate equation kat sini means the rate of disappearance of nitrogen gas is 1/3 of the rate of disappearance untuk hydrogen gas. Sebab sini ada 1/3. Okay, and it is 1/2 of the rate of formation of ammonia. So consider the reaction between the zinc and silver nitrate to form the zinc nitrate and also silver. Write the differential rate equation for the above reaction. Okay, so given to you equation kat sini, kita ada zinc in solid and then kita ada silver nitrate in aqueous, menghasilkan zinc nitrate in aqueous juga, and then ada silver in solid dekat situ. Tapi cara kita nak tulis rate dia would be 1/2 of silver nitrate over time equals to since kita punya zinc nitrate dia punya coefficient is 1, therefore dia tak ada 1 over something sebab dia 1 je kan, so change in concentration of zinc nitrate over time. Apa yang tak ada dalam kita punya differential rate equation ni? Yang tak ada adalah zinc dengan silver. Okay, ni silver, ni zinc. So why? Kenapa dia tak ada dalam differential rate equation? Because solid phase, it will not appear in the differential rate equation. So kalau solid phase je, tak perlu. Okay, so kalau solid ataupun liquid, pure liquid, kita tak payah tunjuk dia punya differential rate equation. Again, dia sama case yang macam before this, kita cuma tunjuk untuk aqueous ataupun gas sahaja. Okay. So settle dah kita punya differential rate equation untuk reaction ni. So kita cuma tunjuk untuk silver nitrate and also zinc nitrate lah. Okay. And then next question untuk example 2 ni adalah dia bagi tahu when zinc is increasing at 0.25 when the concentration of zinc ion is increasing at 0.25 molar per second, what is the rate of decrease of silver ion? Okay. Jadi kita try tengok apa data yang ada. So basically zinc ion ni is the one yang datang daripada zinc nitrate. Okay. Meanwhile, silver ion ni pula is the one coming from kita punya silver nitrate lah. Tak payah ada bracket tu sebenarnya. Sepatutnya ada AgNO3 je. Okay. Okay, jadi based on apa yang ada kat sini, dia beritahu zinc ion increasing at the rate of 0.25. Bermaksud kalau kita convertkan data yang ada ni into equation, apa yang kamu dapat kat sini adalah change in zinc nitrate punya concentration over dt, dia punya since dia increase, zinc ni sebelah produk kan, so jangan lupa ada positive sign. Rate dia adalah 0.25 molar per second. Okay, itu yang diberi kepada kamu. And then at the same time, soalan tanya pasal rate of decrease of silver nitrate. Bermaksud soalan rate of decrease, so kena negative sign. Okay, so untuk silver nitrate pula dia tanya rate untuk silver nitrate ni. So Miss letak situ sebagai X lah. Okay, itu yang kita nak cari. So dua info ni yang kita ada sekarang in order untuk calculate the rate of decrease of kita punya silver ion ni. Jadi kita kena tengok balik differential rate equation. Apa sebenarnya relationship antara rate of zinc nitrate dengan rate of silver nitrate? Kita kena tengok balik differential rate equation based on this. So sekarang ni kita kena rearrange balik sebab apa yang kita nak cari adalah negative di silver nitrate over dt. Ini yang kita nak cari kan? Okay, ini saja yang kita nak cari. So apa yang berlaku dengan half dekat sini? So yang half dekat sini, nombor 2 tu kita kena transfer sebelah, transfer kepada this side here. This part here. Okay, therefore kalau 2 tu pindah sebelah, so dia akan jadi 2 darab di zinc NO3 tu over dt. Okay, therefore yang ni tadi kita anggap sebagai X kan. Okay, kita anggap sebagai X, so Miss letak substitute X kat situ, and then 2 ni pula, and then this one itself
kan dia ada value dia sendiri, this one 0.25, therefore kita substitute masuk je. Okay, 0.25, therefore kamu akan dapat 0.5 molar per second. So the answer for this is berapa sebenarnya rate of decrease untuk kita punya silver ion? It is 0.5 molar per second. Okay, so kita try tengok pula untuk example 3. Okay, so consider the reaction. So kita ada hydrogen iodide gas producing hydrogen gas and also iodine gas. So determine the rate of disappearance of Hi when the rate of formation untuk kita punya iodine ni adalah 1.8 exponent molar per second. Okay, so kita try keluarkan data yang ada dahulu. Okay, so the only data yang kita ada adalah this one, rate of formation untuk iodine. Okay, itu data yang ada. And soalan pula tanya pasal rate of disappearance of Hi. Okay, jadi kita keluarkan dalam bentuk equation lah. So, bila kita keluarkan dalam bentuk rate equation, apa yang kita dapat adalah, so Hi, ini yang kita nak cari, over dt, rate of disappearance dia. So, mesti letak itu sebagai X. Okay, meanwhile, info yang kita ada pula adalah pasal rate of formation. Formation bermaksud positive sign. And after all, iodine adalah sebelah produk kan. So, make sure dia positif. So, rate untuk menghasilkan iodine pula adalah 1.8 exponent negative 6 molar per second. Okay, jadi sekarang ni kita nak tengok apa relationship antara dua benda ni. Okay, antara this info here dengan info yang ada dekat sebelah ni. Okay, so apa yang kita kena buat sekarang? Kita kena tulis differential rate equation. Okay, tapi differential rate equation ni, so tolong tulis rate dahulu. Okay, so kalau kita keluarkan differential rate equation untuk equation yang atas ni, okay, so Miss tulislah negative 1/2. Kenapa 1/2? Sebab kita punya hydrogen iodide tu, dia punya coefficient adalah 2. Okay, equals to positive. So, hydrogen gas sebab dia punya ni adalah dia punya coefficient 1. Therefore, tak payah letak apa-apa kat situ kan. So, sama juga dengan iodine kat sini. Okay, so ini adalah differential rate equation untuk the whole reaction yang ada dekat atas ni. Tapi sekarang ni, since kamu diberi pasal hydrogen iodide sahaja dengan info pula diberi adalah pasal iodine gas, therefore yang lain-lain tu kamu boleh abaikan. Rate kat sini boleh abaikan, hydrogen gas kat sini pun boleh abaikan. So kita keluar apa benda yang kita nak guna je. Jadi based on apa yang kita nak guna, we only need this daripada differential rate equation ni. So kita tahu yang relationship antara dua ni is only this one lah. Antara dua benda ni adalah this one. Kita keluarkan apa yang kita nak pakai je. Tak payah guna the whole differential equation. Kita guna apa yang kita nak sahaja. Okay, tapi sekarang ni your main objective is to look for this part X here. Okay, tapi as you can see here, ada tak 1/2? Tak ada kan? Bermaksud the 1/2 you need to pergi pindah sebelah. So, kalau kamu pindahkan dekat sebelah, so ini yang kamu dapat dan ini adalah 2 I2/dt. Okay, so this one here is your X kan? Tak keluar ni. Okay, ini adalah kamu punya X. Okay, and then 2 darab dengan, so you know that the change in concentration of I2/dt, rate of formation untuk iodine adalah 1.8 exponent negative 6 ni. So, kita just substitute masuk. Therefore, kamu akan dapat, gunalah calculator. (3.6 exponent negative 6 molar per second. So, make sure unit betul juga. Okay, therefore dapatlah your rate of disappearance untuk Hi ni bersamaan dengan yang ni. So, very simple kan? Okay, so now it's your turn untuk try
So ada buat try this 1.0 kat sini. Consider the reaction between the magnesium and HCl to form MgCl2 and H2. Given to you equation here. So write the differential rate equation. Okay, ni tak ada masalah. Cuma be careful. Tengok betul-betul di phases yang ada dalam kita punya species ni. Okay, tengok betul-betul yang tu. And then when the hydrogen gas, concentration of hydrogen gas is increasing. So what is the rate of hydrochloric acid? Okay, jadi from your differential rate equation nanti, so tengoklah apa relationship antara hydrogen gas dengan hydrochloric acid. Okay, and then you can look for the rate of decrease untuk hydrochloric acid, and given to you the answer there already. Okay, and then try buat juga untuk try this 2.0. So the first question here, you are asked to express the rate in terms of changes in hydrogen gas, oxygen gas and H2O with time. Bermaksud soalan ni nak tahu pasal differential rate equation. Okay, and then B ni pula, when oxygen is decreasing at this particular rate, at what rate is H2O pula increase? So buat yang macam example 2, example 3 tadi. Okay, and then last kali, so also given to you answer untuk this one. And then last kali, so consider the reaction here. So nitrogen gas was formed at a rate of 0.72 mol per liter per second. So write the rate differential equation for the above reaction. Okay, tulis rate tu sahaja. And then calculate the rate of A, water formation. Okay, untuk hasilkan water. So nak tahu rate dia, so guna data yang diberi dekat sini. And then B is oxygen consumption. Consumption ni bermaksud digunakan. Okay, and after all oxygen consumption, oxygen sebelah kiri kan, bermaksud memang concentration dia akan semakin berkurang lah. Okay, so ini maksud dia minta rate of disappearance sebenarnya. Okay, and then C adalah ammonia disappearance. So calculatekan the rate untuk yang ada ni. Semuanya based on yang ni, statement yang kat sini. Nitrogen gas was formed at a rate of 0.72 bla 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 ni. Semuanya daripada sini, and also kaitkan dengan differential rate equation yang kamu dah tulis dekat part 1. Okay, so answers for the Roman 2 is also given to you. So try dapatkan. Okay, and then hantarkan kerja kamu, try this 1, 2, 3 ni into our folder untuk this week punya tutorial online. Okay, I think that's all class. By now you should be able to write the differential rate equation. Okay, and then you should be able to calculate the rate of disappearance or maybe the rate of appearance based on the data given to you, and also hopefully you'll be able to plot a graph based on the data, and then ada 3 jenis rate yang kita boleh obtain from graph, initial rate, average rate and also instantaneous rate. Okay, so hopefully kamu boleh tahulah dekat macam mana nak cari semua tu nanti. Okay, so that's all. We'll continue again later. Bye-bye.